सांगमाने मनीष जीवन रे ना गोटे जीवन साथी निहाती आवश्यक। से गोटे सांग होइथाउ कि गोटे गर्लफ्रेंड होइथाउ कि गोटे स्त्री होइथाउ से किछि भी होइथाउ हेले मनीष जीवन रे गोटे साथी निहाती दरकार। जेमिति गोटे अंधर तार साथी तार बाड़ीटीए होइथाए, तार साहा ता बाड़ीटीए होइथाए, सही भली गोटे मनीषर साथी निहाती आवश्यक। यदि गोटे मनीष पाखरे तार निजर गोटे भल साथी नहीं ताहले मनीष केबे भी हेले शांति रे रही पारे ना कि आगो को बढ़ी पारि न थाए। ये हेउची मनीषर गोटे बहुत बड़ दुख। मनीष सबु बेल पई चिंता करि थाए जेमिति गोटे अंध को तार साथी ता बाड़ी मिल जाइए सेमिति मते भी मोर गोटे भल साथी मिल जाऊ, मोर गोटे भल बंधु मिल जाऊ। एही भली लोकर सबु बेल पई मनरे चिंता थाए। हेले लोक माने जो आशा मनरे रखि थांती से आशा लोक मानकर पूरा होई न थाए। लोक माने मनरे भाबी थांती कि से आशा तांकर निश्चित भाव में पूरा हेबो, लोक तांकर साथ देबे हेले लोक माने तांको साथ देई न थांती। लोक माने मनरे भाबी थांती कि तांकर जो साथी कृष्ण सुदामांक भली हेबा दरकार। जेमिति कृष्ण आ सुदामांकर बंधुता थिला, जेमिति गोटे अंध लोकर ता बाड़ी ता साथ देउथिला बा ता आशा बाड़ी होईकी ता साथी रे सबु बळ पई रहिथिला। केबे भी ता आशा भांगी नथिला कि ताको केबे छाड़ी की दूर को चली जाई नथिला। सही भली मनीष माने भी भाबी थांती, आजिकाली रे लोक माने भी भाबी थांती कि तांकर भी गोटे सही भली साथीटीए रहिबा निहाती आवश्यक। तांको सहित तांको जीवन काल रे गोटे भल साथीटीए भल बंधुटीए से सबु बळ पई खोजी थांती। हेले से जहाँ मनरे भाबी थांती, से जहाँ मनरे खोजी थांती तांको सहित सही जिनिस केबे भी हेले संभवकर होई पारि न थाए। हाँ आज्ञा सांग माने मु आज आपण मानक पई गोटी एमिदी कथाटी कहिबाकू चाहूची जहाँ शुणिला परे आपण माने भी थरे चिंता करिवे काहाकू निजर करिबा आवश्यक, काहाकू निजर करिबा आवश्यक, काहाकू जीवनरू दूरेई दबा सबुठारू भल। सांग माने आमे जानिबा प्रकृत जीवन साथी किए होई थाए। हाँ आज्ञा सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकू स्वागत करूची मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने आपण माने तो भिडियो देखुचंती हेले भिडियोटी को लाइक करू नाहंती, दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु जहा द्वारा कि आम मानकू सपोर्ट मिलिबो। आपणकर गोटे छोट लाइक द्वारा आमको भिडियो करिया पई आउरी गोटे साहस बढ़िबो। आमे चेष्टा करिवु आपण मानक पई आहाठरू आउरी भल भल भिडियो आनिया पई। तो सांग माने आजिर भिडियोटी हेउची मनुष्य जीवनर सच्चा जीवन साथी किए होइथाए। कृष्णଙ୍କ बाणी होइची कि सतेरे किए सच्चा साथीटी आपण मानकर होई परिबो। सांग माने मनीष जीवन रे किछि ना किछि समस्या लागी रहिथाए, किंतु केबे भी हार मानिबा उचित नुहे। जेते भी समस्या आसिले तार सामना करिबा उचित, ताहेले मनीष जीवन रे सफलता पाई परिबो। जीवन रे जेते बड़ समस्या आसिले भी निज लोकंकर साथ रहिबा निहाती जरूरी होई थाए। जदि केही निजर साथी रे थिबे तेबे दुख टिके हल्का होई जाए, आ दुख थिले ता बांटी होई जाए बा कम होई जाए। सांग माने निजर लोकंक सहना समय केमिति कटि जाए ताहा केबे भी बुझा पड़े नाही। आज आमे जानिबा मनीष जीवन रे प्रकृत साथी किए जी सारा जीवन तार सबु सुख दुखर साथ देई थाए। किंतु कौन केबे आपण भाबिछंती कि आपण को एमिति एक जगह को पठा जीवो जेउठी आपणकर केही भी नथिबे, जेउठी केही संपर्कीय बा केही बंधु नथिबे, तेबे आपणकर कौन हेबो? आपणको से जगार केमिति लागिबो यदि आपणकर केही संपर्कीय सेठारे नाहांती कि आपण सेठारे काहाकू चिन्हि नाहांती। सेठारे गोटे गोटे मुहूर्त बिताइबा बहुत कष्टकर होई जीवो। आउ एमिति सेते बेले जाई हेबो जेबे जाई आपण जेउ नुआ जगह को जाउथिबे सेठारे
କାହାକୁ ନିଜର ନ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣାର ନ କରିବା ଯାଏଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ସେହି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବା ହେବ? ସେହି ଲୋକ କି କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ସେହି ସାଥୀମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ନିଜର ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ କେମିତି ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଜଣା ତ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ତୁମର ନିଜର କିଏ ତୁମର ନିଜର ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସମୟ ଯାକେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିଏ ଆମ ଭଲ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଆମ ଖରାପ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୁଖ ଦେଖି ଆମ ସୁଖକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କେବେ ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ କି କେମିତି ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପକାଇଦେବା, ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେବା, ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ହିଁ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟ କି ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଫସି ଯାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ମାନେ ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ମନରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ବିଷ ଭରି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମଣିଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହେଲେ ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ ଆମେ କେବେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସହଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଉଛେ ନା, ସେତେ ସହଜରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ହେଲେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖରାପ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସୁଖ ଦେଖି କେବେ ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନରେ ଆଉ କିଛି। ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ସହିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ବି କେବେ ଖୁସି ସେମାନେ ସହିପାରିବେନି। ସେମାନେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ହିଁ ଆମ କତିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଥାଏ କି ଏ ଲୋକ ଆମ କତିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପସ୍ତଉଥିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିପଦ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ନା କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖରାପ ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଦେବେ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁଝିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।